خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ سوچیں، اگر آپ گلی میں چلتے ہوں اور روشنی نہ ہو، لائٹ نہ جلتی ہو، اور ستارے بھی بادلوں سے ڈھک گئے ہوں، چاند نہ ہو، تو رات کو کتنی وہ ڈراؤنی ہوگی۔ آپ کسی بھی چیز سے آسانی کے ساتھ ٹھوکر کھا سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، نقصان اٹھا سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جب ہمارے اندر ہے تو پھر ہمارے اندر اس کی روشنی ہے۔ اور متی 5:14 میں کیا لکھا ہے؟ کسی کو یاد ہے کیا لکھا ہے؟ تم دنیا کے نور ہو، تسی جگت دے چانن ہو، جیڑا نگر پہاڑ تے وسدا ہے وہ گجا نہیں رہ سکتا۔ تو آپ وہ نگر ہیں جنہیں خدا نے پہاڑ پر بسایا ہے۔ آپ وہ چانن ہیں جو خدا کے پاکرو سے جلتے ہیں آپ۔ ہاللیلویا۔ اور آج ہم خداوند کے کلام میں سے اس کی گہری باتوں کو سیکھیں گے۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے لاسٹ ٹائم میں نے کون سا میسج شیئر کیا تھا؟ بیلا کو پتا ہے، باقی بھائی بندر کو اور باقی لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ پچھلی دفعہ کیا میسج تھا، تو یاد رکھا کریں۔ بلکہ میں کہتا ہوں آپ ڈائری رکھیں، آپ لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں۔ آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ آخری زمانے کے حوالے سے ہم نے باتیں کی تھیں کہ آخری زمانے میں کیا کیا ہوگا۔ تو پچھلے ہفتے کا ٹاپک تھا کہ یسوع مسیح کے آنے کے نشانات، کیا کیا نشان ہیں جو بتاتے ہیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی مصیبت، یعقوب کی مصیبت اور مسیحا کا واپس آنا کس طرح سے ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بڑا خاص موضوع ہے۔ سمجھیں کہ آپ کے سامنے آنے والے وقتوں کی ایک فلم چل جائے گی، ایک ویژن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا، اور آپ ان کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے اس دنیا کے اندر۔ یسوع مسیح کے نشانات ہمیں بتاتے ہیں کہ یسوع کے آنے سے پہلے کیا کیا چیزیں واقع ہوں گی، اور ہم نے ان کو پڑھا۔ کچھ نشانات آلریڈی پورے ہو رہے ہیں، بلکہ بہت سارے نشانات پورے ہو رہے ہیں۔ اور اب اگلا ایونٹ کیا ہوگا، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور حوالہ ہم نے پڑھا ہے یرمیہ کی کتاب، اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی 7 آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے۔ یرمیہ ایک ایسا نبی ہے خدا کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، پرانے نیم میں اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس نے بہت ساری باتیں آخری زمانے کے بارے میں لکھی ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع مسیح کس طرح سے آئیں گے اور آ کر کریں گے کیا، یہ سب کچھ لکھا ہے۔ تو ہم آج کے کلام میں سے پڑھیں گے، اور ٹاپک یاد رکھیے کہ اسرائیل کی مصیبت اور مسیحا کا واپس آنا۔ یسوع نے کہا تھا نا کہ میں واپس آؤں گا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے واپس آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسرائیل کا دکھ اٹھانا یہ لازمی ہے، اور وہ دکھ اٹھانا اس لیے ہے کہ اسرائیل اتنے دکھ میں ہوگا، ایسے دکھ میں کہ جیسے ایک عورت کو درد لگتے ہیں، اس قدر اسرائیل دکھ میں پڑے گا۔ اور آج ہمارے سامنے اگر آپ نیوز پڑھنے والے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی ارد گرد کی قومیں اسے کھا جانا چاہ رہی ہیں، اور کوئی ایک دن بھی نہیں کہ اسرائیل سکون سے بیٹھا ہو۔ اب تقریباً یہ 2 سال ہے اس کی بے چینی کا،
اور وہ بے چینی ایسے ہے جیسے حاملہ کو درد لگنے والے ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں بی کیئرفل ہو کر چلیں. ہم آخری دور کے لوگ ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو یسوع کی آمد کو آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. میں حوالہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں یرمیہ 30واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. غور سے سنیے. وہ کلام جو خدا کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا. خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ سب باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں کتاب میں لکھ لے. جیسے میں نے کہا کہ جب آپ میسج سنتے ہیں تو لکھ لیا کریں. خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں بتانے والا ہوں اور یہ ساری باتیں تم لکھ لو. خداوند یہ کہتا ہے. خداوند کہتا ہے 3 آیت میں, کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودا کی اسیری کو موقوف کراؤں گا. خداوند فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا, اور وہ اس کے مالک ہوں گے. پنجابی میں ہم نے پڑھا وہ اس پر قبضہ کریں گے. آج یہی باتیں چل رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کتنے ہزار سال وہ دوسری قوموں میں تتر بتر رہے اور وہ اپنے ملک میں رہ نہیں پائے تھے. کتنے ہزار سال آج سے اگر ہم پیچھے جائیں تو وہ بنا ہے 1948 میں دوبارہ وہ بنا ہے اسرائیل. لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کتنی دیر تک وہ اپنے گھر میں اسرائیل کے اندر رہ نہیں پائے تھے. کس کو یاد ہے؟ 2000 سال تک. وہ سن 70 میں جب یہ یسوع مسیح سے ہی, یہ سن جو 2024 چل رہا ہے یہ یسوع مسیح سے ہی لکھا جا رہا ہے. اور کب یسوع مسیح نے آسمان پر کب گئے؟ تقریباً 2033 میں. اور 2033 میں نہیں, سن 33 میں. اور پھر سن 70 میں جو یروشلم تھا اس کو برباد کر دیا گیا, اور ہیکل جو تھی اس کی اینٹیں بھی جو رومی تھے وہ اٹھا کر لے گئے تھے. اور جو یہودی تھے ان کا کیا بنا؟ وہ ساری دنیا میں بھاگ گئے, اپنی جانوں کو بچا کر بھاگ گئے. اور پھر وہ جہاں جہاں گئے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پرشیا میں گئے, وہ عراق میں گئے, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ افغانستان میں گئے, اور پختون لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل میں سے ہی ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یورپ کے سارے ملکوں میں گئے. امریکہ میں اسرائیلیوں کی بہت بڑی تعداد ہے, اور یہی صرف نہیں, افریقہ کے اندر. یعنی سمجھیں کہ وہ پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے. اور اب کون سا وقت؟ اب 1900 جب 48 کا ٹائم آیا تو وہ دوبارہ اپنے ملک میں واپس آئے. خدا انہیں ساری قوموں میں سے اکٹھا کر کے اپنے ملک میں لے آیا. کب؟ 1948 میں. تو اندازہ کر لیں یہ 2000 سال کا سماں بنتا ہے. ٹھیک ہے, تقریباً 2000. تو تقریباً 2000 سال انہوں نے اپنے کنٹری کا منہ نہیں دیکھا. تو یہاں پر خدا کیا کہتا ہے؟ سنیے غور سے. خدا کہتا ہے کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں, خدا فرماتا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودا کی اسیری کو موقوف کراؤں گا. یعنی ان کی غلامی. اسیری کا مطلب ہے جب وہ مختلف ملکوں میں تتر بتر ہو کر چلے گئے ہیں, تو کہتا ہے اب میں اس بات کو ختم کر دوں گا. خداوند فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا. آج یاد رکھ لیں کہ
जो लोग कहते हैं कि इसराइल फलस्तीनियों का है, वो खुदा के कलाम को याद करें, पढ़े खुदावंद का कलाम, खुदा के नबी क्या कहते हैं। पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, पुराना नेम और नया नेम यही कहता है कि खुदा ने इसराइलियों के बाप दादा को ही वो मुल्क दे दिया था। हाँ, वो गए 2000 साल के लिए तितर बितर होके खुदा की मर्जी के मुताबिक, लेकिन खुदा ही कहता है कि मैं उनको वापस लाऊंगा। खुदा कहता है मैं उनको उनके मुल्क में, उनके ही मुल्क में वापस लाऊंगा जो मैंने उनके बाप दादा को दिया, और वो उसके मालिक होंगे। और आज वो उस मुल्क के मालिक हो चुके हैं। हालेलुया। खुदा अपने वादों का सच्चा खुदा है, और वो जो कहता है वो करके दिखाता है। आगे सुनिए। और वो ये बातें जो खुदावंद ने इस्राएल और यहूदा की बाबत फरमाई, ये हैं। क्या बातें हैं? और खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने हड़बड़ी की आवाज सुनी है, खौफ है और सलामती नहीं। अब खुदावंद कहता है, खुदावंद कहता है मैंने हड़बड़ी की आवाज सुनी है। कब सुनी आवाज? उनके आने से पहले कि उनके आने के बाद? बताएं। वो आ चुके हैं, यहां पर लिखा है कि मैं उनको अपने मुल्क में वापस लाऊंगा। और फिर एक, जब वो आ चुकेंगे तो फिर हड़बड़ी की आवाज। हड़बड़ी होती है जो जब शांति ना हो, जब उनकी रात की नींदें उड़ जाएं, जब वो जंग में हों, जब वो मुश्किल के अंदर हों। और आज वो हैं। मैंने बताया 1 साल से ज्यादा, ये दूसरा साल चल रहा है कि इस्राएल के लोग ना तो कोई ईद मना सकते हैं, ना आराम से बैठ सकते हैं। उन्हें अपने इर्द गिर्द के लोगों से जंग करना पड़ रही है अपने सर्वाइवल के लिए। और आपको पता है 7 अक्टूबर को जब हमास ने उन पर हमला किया और एक नोवा फेस्टिवल में उनके लोगों को कत्ल किया, उनकी औरतों को अगवा करके ले गए, और वो अब उनको छुड़ाने के लिए उन्हें जंग लड़ना पड़ रही है। और अब वो जंग सिर्फ हमास तक, गाजा तक नहीं रह गई, वो फैल चुकी है। और इवन मैं आपको बताऊं, अमेरिका के बाद जो दुनिया की सुपर पावर है वो रशिया है। ये अब बात रशिया तक भी पहुंच गई है, और रशिया अब इस्राएल के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहा है। छोटा सा मुल्क और इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें उसके साथ लड़ने के लिए आ रही हैं, तो सोचें कि ये कोई आम बात नहीं है। मैं सच कहता हूं, इसको सिर्फ एक मैसेज ना समझे, ओके हम आए, हर हफ्ते एक पैगाम सुना और बस ठीक है। मैं आपको कहता हूं इन बातों पर गौर करें, जाके घर में इसकी तस्दीक करें, आप खबरों को सुने, और आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सीरियस है। उस वक्त लोग खा पी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक्त लोग खा पी रहे होंगे, शादी ब्याह कर रहे होंगे, किसी को कुछ पता नहीं होगा, सब लोग कहते हैं अमन और सलामती है। और वो दिन ऐसे आ जाएगा जैसे रात को चोर आता है। वो दिन ऐसे आ जाएगा जैसे अचानक बच्चा जनने वाली औरत को अचानक दर्द शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वो आएगा। इसलिए मैं कहता हूं जागते रहो, इसलिए कहता हूं गौर करो कि हम कहां पर हैं। खुदावंद कहता है, यूं फरमाता है कि मैंने हड़बड़ी की आवाज सुनी है, मैंने जंग की आवाज सुनी है, मैंने मुसीबत की आवाज सुनी है, खौफ है और सलामती नहीं। अब पूछो और देखो कि क्या कभी किसी मर्द को दर्दे ज़ैल लगा है? क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि एक मर्द है और उसने अपनी कमर पर हाथ रखा हुआ है और वो ऐसी तकलीफ में है जैसे औरत बच्चा जनते हुए तकलीफ में हुए? ऐसा हुआ है कभी? नहीं। तो खुदावंद कहता है अब ऐसा होगा, और वो कहां पर होगा? इस्राएल के अंदर होगा। और आज वो इतने ही दुख में है।
वो इतनी ही तकलीफ के अंदर हैं। और इसकी वजह क्या है? उनके पाप। वो नहीं सुनते थे। खुदा ने अपने सारे नबी, जितने भी नबी आए, सारे इस्राएल और यहूदा के अंदर आए। ये आपस में बट भी चुके थे। इस्राएल ने कहा अब बंटवारा कर लेते हैं, मैं उधर आ जाता हूं, और यहूदा 2 कबीलों को लेके अलहदा हो गया। और जब ये बदी में पड़े, ये खुदा के नबियों को मारते थे, उनकी नहीं सुनते थे, तो फिर खुदा ने क्या किया? इस्राएल को ख़त्म किया और कौमों में भेज दिया। और फिर यहूदा की भी बारी आ गई, उसको भी कौमों में भेज दिया। और अब खुदा कहता है कि तुमने उस वक़्त मेरी नहीं सुनी, तो अब तुम्हें सीधा करने के लिए, अब मैं तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए इस आग की भट्टी में से गुजारूंगा, और फिर तुम तौबा करोगे, फिर तुम समझोगे कि मैं ही खुदा था, मैं ही यीशु बनकर दुनिया में आया, मैं तुम्हारे दरमियान रहा, मैंने तुम्हारे दरमियान मौजज़े किए, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया, मैं पानियों पर चला। और फिर भी तुम मुझसे पूछते थे कि अगर तुम मसीहा है तो हमें कोई निशान दिखा। जब तुमने उन बातों का यकीन नहीं किया, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कहां पर रह रहे हो, दिखाऊंगा कि किस तरह तुम जब लोगों से तंग आ जाओगे तो कौन तुम्हारी मदद के लिए आएगा। आज पता है इस्राएल को बचाने वाला, उसकी मदद करने वाला पॉलिटिकली कौन है? अमेरिका है। अगर अमेरिका उसके साथ ना खड़ा हो, अमेरिका समझे एक मसीह का रूप है जो इस्राएलियों को बचाने के लिए खड़े हैं। हालेलुया। खुदा दिखा रहा है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, मुझे पता है इस्राएल को बचाने के लिए पीछे हाथ खुदा का है, लेकिन वो सामने किसको ला रहा है? ताकि दुनिया देखे अमेरिका को। इसलिए मेरे अजीजों, आप सोचो, मैं आपको बताऊं, इस्राएलियों की गलती यह है कि जो खुदा कहता रहा वो नहीं सुनते रहे। खुदा ने उनसे प्यार किया, वो आगे से भागते थे। खुदा वफादार रहता था, वो हर दफा उससे बेवफाई करते थे, उसके साथ खड़े नहीं रहे। खुदा हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। तो फिर वो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी नहीं करते थे, मानते ही नहीं थे। ये हमारा परमेश्वर हो ही नहीं सकता, ये मसीहा हो ही नहीं सकता। यहां तक वो मानते नहीं थे यीशु को। और आज खुदावंद कहता है, मैं तुम्हें आग की भट्टी में से लेके जाऊंगा, तुम्हें इर्द गिर्द की कौमों का मजा सिखाऊंगा, फिर तुम समझोगे कि मसीहा कौन है। तो अब वो वक्त है, इस्राएल जब उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ा होता है तो उन्हें एक एहसास जरूर होता है, यार हमने इनके मसीहा को सलीब पर चढ़ा दिया, हमने उसकी सुनी नहीं, और ये लोग फिर भी हमसे प्यार करते हैं, ये लोग फिर भी हमारे दिफा के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर आज अमेरिका उनके साथ खड़ा ना हो तो मेरा नहीं ख्याल इस्राएल सरवाइव कर पाए अकेला। खुदा मदद कर रहा है, लेकिन अमरीकियों के जरिए से कर रहा है। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि खुदा का प्लान यह है कि अब इस्राएल को दर्द लगे, इस्राएल की आंखें खुलें, ताकि वो पहचान सकें कि उनका खुदा, उनका मसीहा, उनका बचाने वाला कौन है। समझ आ रही है आपको? लिखा है, अब पूछो और देखो, क्या कभी किसी मर्द को दर्द-ए-ज़ै लगा है, कभी पीड़े लगी हैं? क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चे की मानिंद, जच्चा होता है ऐसी औरत जो बच्चा जनने की हालत में हो, मैं हर एक मर्द को जच्चे की मानिंद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं, और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं, हुए हैं आज उनके चेहरे जर्द, जब उन्हें कोई सुकून ही नहीं मिल रहा। तो वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, इस्राएल्स ट्रबल। याकूब किसका नाम था? इस्राएल।
पहले उसका नाम याकूब था, और फिर जब उसने खुदावंद के फरिश्ते के साथ कुश्ती की तो खुदा ने उस रात उसके नाम को बदल कर कहा कि अब से तू क्या कहलाएगा? इज़राइल कहलाएगा। तो याकूब यहां पर लिखा है, लिखा है, क्या सबब है कि मैं हर एक मर्द को जच्चे की मानद अपने हाथ कमर पर रखे देखता हूं और सबके चेहरे जर्द हो गए हैं। अफसोस वो दिन बड़ा है। अफसोस वो दिन बड़ा है। बड़ा मतलब वो बड़ा दुख वाला दर्द, दुख और दर्द देने वाला दिन है। उसकी मिसाल नहीं है। और पता है उस दिन की लंबाई कितनी है? वो कितना लंबा है वो दिन, कितने सालों का है वो दिन 7 सालों का है। वेरी गुड। वो दिन एक दिन का नहीं है कि जी रात गई और बात गई। वो दिन जब खुदा कहता है कि वो बहुत बड़ा है और डरावना है, मुसीबत से भरा है, उस दिन की लेंथ 7 साल है। और यीशु ने कहा कि अगर वो दिन ना घटाए जाते तो कोई बशर भी वहां बच ही ना पाता। अब उनकी मुसीबत का वक्त है, और वो इसलिए कि अब वो यीशु मसीह को जान सकें, अब वो मसीहा को मान सकें। अफसोस वो दिन बड़ा है, उसकी मिसाल नहीं। वो याकूब की मुसीबत का वक्त है, पर वो उससे रिहाई पाएगा। हालेलुया। खुदा वफादार खुदा है। खुदा कहता है वो बर्बाद नहीं हो जाएंगे, वो उससे रिहाई पाएगा। एक उम्मीद उन्हें दे दी गई है। और जब किसी को उम्मीद मिल जाए ना, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात होती है। ये उम्मीद उन्हें खुदा के कलाम में से मिली। मैं अब आपको बताता हूं, जब ये उम्मीद उन्हें मिल गई कि खुदा के कलाम में लिखा है तो वो पूरा होगा, इसलिए वो आज डटे हुए हैं। इसलिए वो आज ईरान का मुकाबला करने से नहीं डरते, इवन वो रशिया का मुकाबला करने से नहीं डरते। उम्मीद बड़ी चीज है, और ये उम्मीद हमें भी है कि हमारा मसीहा जो इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा, वो हमारे दुखों से वाकिफ है। वो जानता है कि इंसान के क्या सोच है, कितनी मुश्किल में है, तो वो हमें फेवर देगा और वो हमें अपनी बादशाही में लेकर जरूर जाएगा। ये उम्मीद है। इस्राएलियों को भी यही उम्मीद है जिसकी वजह से आज वो डट गए हैं। मेरे अजीजों, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी मुश्किलात आज इस्राएल पर इसीलिए हैं कि वो इस दुख की घड़ी में से गुजरें और वो खुदावंद को जान सकें, वो यीशु मसीह को पहचान सकें। एक हवाला हम पढ़ेंगे, दानियेल 9 बाब उसकी 27 आयत। बहुत सारे हवाले हैं जो मैं आपको याकूब की मुसीबत के ऊपर दे सकता हूं, लेकिन हम चंद एक हवालों पर गौर करेंगे। हम पढ़ेंगे दानियेल 9 बाब उसकी 27वीं आयत। कोई पढ़े? माइक ले ले, माइक भाई को दे दें। वो नीचे पड़ा, वो नहीं चलता। भाई आप आगे आ जाए। दानियेल और उसका 9वां बाब उसकी 27वीं आयत। ये सारे हवाला जात आप देखेंगे कि ये सब बातें कि इस्राएल दुख उठाएगा, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, और उसका अंजाम क्या होगा, एंड किस तरह से होगा, ये भी लिखा हुआ है। पढ़े। ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਤੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਨੇਮ ਬੰਨੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਅਰ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਘਿਉਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਉਜਾੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤੀਕਰ क्रोध उजड़े होया उते पाया जाएगा। देखें, और वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद बांधेगा और निसफ आधे हफ्ते में
ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا اور دیواروں پر فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ یہ بات عام طور پر عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دانیل کیا دیکھ رہا ہے۔ دانیل کہتا ہے ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ اور یہاں پر دانیل کو بتایا گیا، جبرائیل فرشتے نے آ کر دانیل سے کہا کہ 7 ایک ہفتے کا مطلب ہے 7 سال۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ اور 7 سال یعقوب کی مصیبت اتنی بڑی ہوگی کہ ایک اینٹی کرائسٹ آئے گا۔ یہ مخالف مسیح کے بارے میں، اینٹی کرائسٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک معاہدہ کرے گا اسرائیل اور اس کی دشمن قوموں کے ساتھ۔ ایک معاہدہ ہوگا۔ اب سن لیں آپ، اسرائیل، یہ جو لڑائی ہے یہ صلح پر ختم ہوگی۔ کس پہ ختم ہوگی؟ ان کی صلح ہو جائے گی، اسرائیل کی اور اس کے ارد گرد کی قوموں کی، اور تب سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال، اور جب 3.5 سال ہوں گے، جب کہتا ہے کہ اس ہفتے کا نصف ہوگا، آدھا ہوگا، تو پھر وہ جو مخالف، جس نے صلح کروائی ہوگی، جو مخالف مسیح ہوگا، وہ ہیکل کے اندر آ کے بیٹھ کر کہے گا کہ میں مسیحا ہوں، میں ہی یسوع مسیح ہوں۔ وہ مخالف مسیح جو صلح کروائے گا وہ پہلے تو چھپا رہے گا 3.5 سال تک، لیکن جیسے ہی 3.5 سال پورے ہوں گے وہ ہیکل میں بیٹھ کر کہے گا کہ میں مسیحا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو آپ رڑا میدان دیکھتے ہیں وہاں پر وہ ہیکل بننے والی ہے۔ اسرائیل میں کیا بننے والی ہے؟ ہیکل بننے والی ہے، اور یہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ بن سکے، لیکن کوئی مائدہ لال ضرور آئے گا، اور جو بنوائے گا، جو سپورٹ کرے گا، وہی بعد میں کہے گا کہ میں ہی مسیحا ہوں۔ پہلے وہ اچھا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن جیسے ہی مقصد پورا ہو جائے گا وہ کہے گا میں مسیحا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اور پھر وہ معاہدہ جو ہوا تھا صلح کا ٹوٹ جائے گا اور جنگ پھر سے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو 3 سال مل جائیں گے نا اسرائیل کو، اسی لیے یسوع مسیح نے 3.5 سال کہا اگر وہ دن نہ گھٹائے جاتے تو اسرائیل میں کوئی بچتا ہی نہ، لیکن چنے ہوں کی خاطر خداوند کہتا ہے وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ یعنی 3.5 سال تک یہ بڑے ہی دکھ، بڑی ہی مصیبت، بہت ہی یہ دکھ اٹھائیں گے۔ اور یسوع مسیح نے بھی تو اس کے بارے میں کہا ہے، متی 24 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، متی 24 کی 15 آیت دیکھیں۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا ہے، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ جائے کہ کون ہے یہ مخالف مسیح ہے، تو جو یہودیہ میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہوں وہ اپنا گھر کا سباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ پس دعا کرو کہ تم کو جھاڑوں میں، سردی میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی، اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں یعنی چنے ہوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے۔ یہ یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑائی صلح پر ختم ہوگی، صلح کرانے والا ہیکل بنائے گا، ہیکل میں بنانے کے بعد جب 3.5 سال پورے ہوں گے تو وہ آ کر کہہ دے گا میں مسیحا ہوں، میری پرستش کرو۔ اور
یہ بھی یاد رکھیں, نشانوں کے پیچھے نہیں ہم نے پڑے رہنا, چمتکار ویکھن دے پیچھے نہیں پڑے رہنا. یہ بندہ سب سے زیادہ چمتکار دکھائے گا. ایون آسمان سے کہے گا آگ نازل ہو جا, اور آگ آسمان سے اتر آئے گی. یہ وقت دیا گیا ہے شیطان کو بھی کہ وہ یہ سب کو کام کروا سکے اس بندے کے ذریعے. اس لیے خدا کے کلام پر دھیان کرنا, خدا سے محبت کرنا, روحوں کو بچانا, یہ امپورٹنٹ ہے, نہ کہ چمتکار دیکھنے. یہ بندہ یہی کام کرے گا. اس لیے بی کیئرفل رہو. ہمارا ایمان کیا ہے؟ کیا ہم صرف چمتکار ہی دیکھنے کے لیے مسیح میں آئے ہیں؟ کہ کیا ہم اپنی جان, ہم مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن ہے؟ کیا ہم دوسروں کی زندگیوں کو بچا رہے ہیں؟ اس کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے. محبت امپورٹنٹ ہے. زکریا 13:8 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. زکریا 13:8 لکھا ہے, اور خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے, لیکن 1/3 بچ رہیں گے. پوجا کتنے ہوتے ہیں 2/3؟ 1/3 کتنا ہوتا ہے؟ آپ سمجھے کہ اگر 75 لوگ ہیں تو اس میں سے جو 50 ہیں وہ مر جائیں گے. اسرائیل کی بات بتا رہا ہوں. کتنے لوگ مر جائیں گے؟ اگر اسرائیل میں 3 لوگ ہیں نا تو کتنے مر جائیں گے؟ 2. ایک حصہ رہ جائے گا. اگر 300 لوگ ہیں تو کتنے مریں گے؟ 200 مر جائیں گے. یہ حال ہوگا اسرائیل کا اس وقت. دیکھو خدا کا کلام سب کچھ ہمیں بتا رہا ہے. ہاں؟ اور لکھا ہے خداوند فرماتا ہے سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے, لیکن 1/3 بچ جائے گا. 1/3 کا مطلب ہے 3 میں سے 1 بچ جائے گا. اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا. خدا ان کی میل اتارے گا, ان کی کنج اتارے گا. خداوند ان کے چانے, پنجابی میں ہم کہتے ہیں, ان کے چانے اتارے گا. اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا. وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا. میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں, اور وہ کہیں گے خداوند ہی ہمارا خدا ہے. ہاللیلویا. جو یسوع کے 12 شاگردوں میں ایک شاگرد تھا جو یسوع وشواس کرنے میں بڑا پیچھے تھا. پتہ ہے کیا اس کا نام ہے؟ توما. یقین ہی نہیں کرتا. اور پھر جب خدا نے کہا کہ اب میری پسلی میں ہاتھ ڈال کے دیکھ, میرے زخموں میں انگلیں ڈال کے دیکھ کہ میں وہی ہوں کہ نہیں, اور جب پھر اس نے ڈالا, خدا نے اس کی آنکھوں کو کھولا, تو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اے میرے خداوند, اے میرے خدا. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہی بات پورے اسرائیلی کہیں گے میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں, اور وہ کہیں گے خداوند ہمارا خدا. ہاللیلویا. یرمیا یہی تو کہتا ہے 30:7 میں, افسوس وہ دن بڑا ہے, اس کی مثال نہیں ہے. وہ یعقوب کی مصیبت کا وقت ہے, پر وہ اس سے رہائی پائے گا, وہ بچایا جائے گا. اور یہی نہیں, پرانا عہد نامہ ہی نہیں, پولس رسول بھی لکھتا ہے. رومیوں کا خط میرے سامنے نکالیں. رومیوں 11 باب اس کی 25 آیت. رومیوں 11 باب 25 آیت. بعض لوگ آپ نے کبھی سنا ہوگا یا میں بھی آپ سنیں گے, کچھ مسیحی اپنے آپ کو بڑا شانہ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم خدا نے اب ہمیں چن لیا ہے اور ہم سب سے اونچے ہیں
और इसराइल तो अब खत्म, खुदा उसको अब कभी याद नहीं करेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। अब पौलुस रसूल उन लोगों के बारे में क्या कहता है हम देखेंगे। रोमियो 11 बाब उसकी 25 आयत में से आप पढ़े, 25 आयत से 32 आयत तक बड़ी बड़ी गौर तलब बातें हैं, गौर से सुनिएगा। 25 से 32। ਹੁਣ हे ਭਰਾਵੋ, ਕਿਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣ बैठो। हाँ, क्या कहते हैं? ऐ भाइयों, अब जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जो खुदा की एक कौम बन गए हो, तो अपने आप को इतना भी समझदार ना समझना शुरू कर देना कि तुम इसराइल को बुरा भला कहना शुरू कर दो, या उन पर लानत करना शुरू कर दो, या उन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दो कि तुमने हमारे मसीहा को सलीब पर चढ़ाने की वजह बने हो। हाँ जी, पढ़े। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭੇਦ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ। पौलुस रसूल कह रहा है, मैं चाहता हूं कि इस भेद से ना वाकिफ ना रहो। ਭਈ ਕੁਝ ਕਠੋਰਤਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ कठोर बन चुके ने इसराइल दे लोग। पौलुस रसूल कहता है, हाँ मैं जानता हूं कि वो कठोर बन चुके हैं कुछ लोग। ਅਤੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ। हाँ, गैर कौमों को एक वक्त दिया गया है काम करने का, तो जब तक वो वक्त पूरा नहीं हो जाता, इसराइल ये कठोर रहेगा कि वो यीशु मसीह पर विश्वास ना करें। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਤੋਂ ਅਵਗਤੀ ਹਟਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨੇਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। हाँ, खुदावंद कहता है कि एक छुड़ाने वाला आएगा, इसराइल की बेदीनी को, उनकी बेयकीनी को दूर कर देगा, उनके साथ वो अहद कर लेगा और वो उनके गुनाहों को दूर कर देगा, माफ कर देगा। आगे, ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਵੈਰੀ ਹਨ। यानी अगर आप अंजील को देखो तो आपको पता चलता है कि यीशु को सलीब पर चढ़ाने वाले कौन है? इजराइली हैं। हाँ, आगे। ਪਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। हाँ, वो प्यारे क्यों हैं? क्योंकि अब्राहम, इसहाक और यकूब के साथ जो वादा किया गया था, उसकी वजह से वो प्यारे हैं। सारे वादे उनके साथ हैं, इसलिए वो प्यारे हैं। आगे। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਏ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧਾ, ਭਈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ करे। आमीन। कहते पहले तुम भी तो अनाज्ञाकारी थे, तुम भी तो नाफरमान थे, लेकिन उस वक्त वो फरमाबरदार थे, और अब अगर वो नाफरमान हैं तो तुम फरमाबरदार रहो, और ताकि जब तुम पर रहम किया गया तो अब इनके ऊपर भी रहम किया जाए। और खुदा क्या करेगा? अपने दो पैगंबरों को, अपने दो नबियों को खुदा का कलाम कहता है कि वो उनके दरमियान भेजेगा, और वो उनको खुदा के कलाम में से पढ़ पढ़ कर बताएंगे कि यीशु ही मसीहा है। हालेलुया। और वो कहां पर मिलेगा हमें? मुकाशफा, प्रकाश दी पोथी 11 बाब पूरा इन दो नबियों के बारे में है, जो इसराइल में आएंगे और वो इसराइलियों की आंखों को खोलेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लें, आप घर में इसको पढ़ सकते हैं कि दो नबी आएंगे। और लोग जो स्कॉलर्स हैं, जो खुदा के कलाम की तहकीक करते हैं, वो कहते हैं कि ये दो नबी, एक मूसा हो सकता है और दूसरा एलिया हो सकता है। कौन हो सकता है? मूसा और एलिया। क्योंकि मूसा जो है वो तुरैत की रिप्रेजेंटेशन करता है, वो
तुरैत की गवाही है और जो मूसा तुरैत की गवाही है और एलिया नबियों दे जो सहीफे ने, नबियों की जो किताबें हैं वो उनकी तरफ से बयान करेगा और दिखाएगा कि मसीह किस किस तरह से हमें नजर आता है, और वो बताएंगे कि वो यीशु ही था। तो मेरे अजीजों, ये सब बातें जो हैं वो इस्राएल के दरमियान होंगी, और फिर खुदा का कलाम कहता है कि वो ऐसे पछताएंगे, रोएंगे कि जैसे कोई अपने इकलौते बेटे के मर जाने पर रोता है। इस तरह इस्राएल रोएंगे और चिल्लाएंगे, और वो माफ़ी मांग लेंगे, और वो यीशु मसीह को अपना मसीहा और अपना खुदामंद, अपना निजात देने वाला और अपना खुदा मान लेंगे, और इस तरह वो बचाए जाएंगे। लेकिन जो कौमें नहीं मानेंगी यीशु मसीह को अपना मसीहा और अपना खुदामंद और अपना खुदा, वो बर्बाद हो जाएंगी, वो मारी जाएंगी, वो खत्म कर दी जाएंगी। और हम देखेंगे, अब मुकाशफा 19 बाब की 11 आयत को हम पढ़ते हैं कि फिर जब ये जंग लगी होगी, 3.5 साल का दौर जो है वो बहुत बड़ी जंग, उसको कहते हैं आर्मागेडन की जंग, जब उसमें होंगे और इनका बचने का कोई भी सबब नहीं होगा, तो यीशु खुद आसमान से उतर आएंगे और यरूशलेम के पहाड़, जैतून के पहाड़ पर उनके पांव पड़ेंगे और वहां से एक चश्मा जारी होगा, और फिर वो अपनी बादशाही वहां पर कायम करेंगे। और जो कौमें इस्राएल के साथ लड़ने के लिए आएंगी वो सारी खुदावंद के मुंह की आग से जला दी जाएंगी। ये एंड है। तो हम देखते हैं कि खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। मुकाशफा प्रकाश दी पोथी 19 बाब उसका 11वीं से 16वीं आयत आप पढ़िए। मैं आकाश ਨੂੰ खुला होया डिठा। गौर करिए, यूहन्ना नबी कहता है कि यूहन्ना यीशु का शागिर्द कहता है, मैंने देखा कि आकाश मेरे सामने खुल गया है, ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। नुकरा घोड़ा, नुकरा कहते हैं पंजाबी में सफेद रंग को, ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ परमेश्वर ਦਾ शब्द अखवाਉਂਦਾ है। क्या उसका नाम कहलाता है? परमेश्वर का। कौन है परमेश्वर ਦਾ शब्द? यीशु मसीह है। आगे, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਨੁਕਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੱਸੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਭਈ ਕਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ? ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਭਈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਅਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਚਬੂਚੇ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜੋ ਅੱਗੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਔਰ ਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਨਾਂ
ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ और राजावां दा राजा। हालेलुया। ए यीशु मसीह आएगा। और मेरे अजीजों, फिर हम यशाया 11 की पहली आयत में पढ़ते हैं। यशाया 11 बाब उसकी पहली आयत सुने। और यसी के तने में से कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों में से एक बारावर शाख पैदा होगी। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत, इल्म और खुदा के खौफ की रूह। और उसकी शादमानी खुदा के खौफ में होगी। और वो ना अपनी आंखों के देखे मुताबिक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुने मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों और गरीबों का इंसाफ करेगा और अदल से ज़मीन के खाकसरों का फैसला करेगा। वो अपनी जुबान के असा से ज़मीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। सेम वही बात जो हमने पुराने नेम में पढ़ी, वही बात हम नए नेम में भी देख रहे हैं। और क्या कहता है? उसकी कमर का पटका रास्तबाजी का होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। और आगे लिखा है कि फिर क्या होगा? फिर भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा। बर्रा होता है मेमने के साथ। भेड़िए और मेमने में कोई मेल जोल नहीं होता, लेकिन ये वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों इकट्ठे रहेंगे। और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा और रीछनी मिलकर चरेंगी। उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया हो अफई यानी सांप के बिल में अपना हाथ डालेगा, वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस यानी यरूशलेम पर एक दूसरे को जरर या नुकसान ना पहुंचाएंगे, ना हलाक करेंगे। क्योंकि जिस तरह समंदर पानी से भरा है, उसी तरह ज़मीन खुदावंद के इरफान से मामूर हो जाएगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। तो मेरे अजीजों, ये आखिरत है, ये है जब यीशु मसीह आएगा। ये है फिर सब कौमें अपने हथियार जला देंगी, खुदावंद का कलाम कहता है। और कहते हैं कि महीनों लग जाएंगे कि वो अपने हथियार जलाते रहेंगे। फिर सब वो अपने हथियारों को कूट कूट कर हल बना लेंगे। वो हथियारों को ख़त्म करके उन्हें अच्छे कामों के लिए, सुलह सलामती के लिए, एक दूसरे की बरकत के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें जब इन सब बातों का पता है कि यीशु ही हमारा मसीहा है और वही बचाएगा, वही अपनी सल्तनत को कायम रखेगा, तो हमें अब ये करना है कि हम उस पर विश्वास करें। हम ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस पैगाम को नहीं जानते। हम तैयार रहें खुदावंद की आमद के लिए और हम पुर उम्मीद रहें कि हम सही साइड पर हैं, हम यीशु की साइड पर हैं और हमारा अंजाम हमेशा की जिंदगी होगा। हालेलुया। और खुदावंद के कलाम की सारी बातें पूरी हो रही हैं। खुदावंद ने कहा इस्राएल के गिर्द में लोहे की दीवार हूंगा। खुदावंद ने कहा कि जो भी हथियार तेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा वो नकारा कर दूंगा। खुदावंद ने कहा इस्राएल का एक कमजोर 1000 के बराबर होगा और उनका ताकतवर दाऊद की मानिंद होगा। और खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी दस्तबरदार नहीं हूंगा, मैं तेरे साथ हमेशा हमेशा रहूंगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपके लिए आपके आगे गुजारिश करता हूं, खुदावंद के कलाम को पढ़ना सीखें, अपनी जिंदगी की कदर करना सीखें, कलाम की कदर करें जो आपको फ्यूचर के सारे आने वाले वाकयात को बताता है। और पहले भी जो यीशु ने कहे वो पूरे हो चुके हैं और अब भी जो वो कह रहा है वो भी पूरे होंगे और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे। इससे पहले कि कोई मुसीबत आप पर आए, आप यीशु मसीह को कबूल करके उसके बेटे और बेटियां बन जाएं और उसकी बादशाही के वारिस बने। यीशु के जलाली मीठे नाम में आमीन। हम जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजाएंगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए। खुदावंद
تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خداوند باپ تو اس کلام کو ہمارے دلوں کی تختیوں پر لکھ دے، تاکہ خداوند یسوع باپ جب یہ سارے حالات آئیں تو ہم ان سے گھبرا نہ جائیں، بلکہ ہم واقف رہیں اور یہ کہیں کہ اب ہماری نجات قریب ہے، اب ہم تیری بادشاہی میں آنے والے ہیں، اب دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اب انصاف کا دور دورہ ہوگا، اب مسیحا کا وقت ہوگا، اب یسوع مسیح راج کرے گا۔ اور خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو اپنے پاک روح سے ہمیں بھر دے، ہمیں کلام سے روشناس کروا، تاکہ خداوند ہم تیری باتوں کو ویسے ہی مانیں جیسے کلام میں لکھی ہیں، اور خداوند باپ ہم ان پر چل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین۔